ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର। ଚାଷୀ ସିନା ଯୋଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ସାହୁ, ଯିଏକି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2.5 ଏକର ପାଇଁ ଧାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାନ କାର୍ଡ ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାୟପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଥିଲେ କି ଯୋଉ ଧାନ ଅମଲ ହେବ ସେ ଧାନ ଅମଲରେ ବିକ୍ରି କରି ସେ ଯୋଉ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ବିବାହ 1 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ତାରିଖ ହଉଛି 18/4/2025। 1 ବର୍ଷ ହଉଛି, ମାତ୍ର 3 ମାସର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କଣ ପାଇଁ ସେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ। मोर ना गोपाल कृष्ण साहू, मेलसामुड़ा गाँव थाना मेलसामुड़ा, जिला बरगड़, ओडिशा। कौन पाई आवेदन करछन्ती? आज्ञा मोर तो टोकन नहीं आसबार मुई तेहरू टोकन नहीं आसला जते बेले पचराली हमर सोसाइटी नो मंडी नो तुमे टिके जई देखो बरगड़ के सेनो पचरे देखो बोले मुई 3-4 थर गली कलेक्टर ऑफिस सेनो कंप्लेन देली, तेरू डीआरसीएस ने भी कंप्लेन देली। सेने जिन भे गले खाली कंप्लेन दियो बोलछन। केते कड़ रोइडा करथिले आपण? 2.5 एकड़ रो अप्लाई करथिले मुई। हमर एरिया रे 2.5 एकड़ रे न हेसी सब जमी चाष कले भी नहीं हेसी। तो टोटाली टोकन नहीं आसे। हां टोकन नहीं आसे। तो आहुरी काना काना असुविधा अछि? आहुरी मोर मां के बेबे मासे 2 मास आगरो रायपुर रे नै करी ट्यूमर थिला पेटे तो गले सेटा ऑपरेशन करा हिचे, खर्चा हिचे गाड़ी मोटर जा आस करी करी एरो मुई बरगड़ भी साई मल्टी एरो पदमपुर त्रिपाठी नरसिंह होम सेन देखै दिली बहुत खर्चा हिचे। वर्तमान लागबाक से जिवा ले तमने पैसा पतर भी पैसा उधर किछि नै न आया। तो विवाहर गुटे वर्ष नि पुरबार चाही एकी बड़ पदक्षेप केनता नेले? या का करे लास्ट के हेलो, गोपाल कृष्ण साहूर बापा हैं। हमार धान टोकन एथी दिन नहीं आवार थे। मोर वाइफ स्त्री के रायपुर बालाजी हॉस्पिटल न ऑपरेशन करछन। हमार मोर को एटा इच्छा मृत्यु करछे, एटा दुखर कथा। आपण माने सरकार साहाय्य करबे बोली मैं निवेदन करछे। आपण सीधा सलख प्रतिक्रिया सुनुतिले गोपाल साहूको एवं तांको बाबांकर कि इच्छा मृत्यु गोटे छोट कथा नुहे। चिंता करंतु थरे गोटे चाषी धान अमल करिवो, निजर परिश्रम झाल बुआ परिश्रम निज जमी रे ओगाड़ी देव, किंतु जेते बेले को धान बिक्री करबा पई समय आसुची सेही समय रे फल सुन टोकन नहीं, टोकन रो समस्या। आपण सीधा सलख शुणुतिले एपटे मां को ऑपरेशन पई ऋण बोझ, सेपटे जो चाष करछन्ती चाष पई जो खर्च करछन्ती तारे ऋण बोझ। इति मध्यरे पैसा आनिबे कोठी? यदि टोकन न आसिला, यदि आशा थिला टोकन रे आसीतिले धान बिक्री करी लोकंको धार कर सुझितांती, किंतु टोकन आसिला नहीं। सेति पई शेषरे चरण निष्पत्ति नेले कि राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु पई आवेदन करिबा पई। तो एटी प्रश्न उठुची सरकार जो चाषी माननको कहउचंती चाषी को प्रति जो भोली भावरे अवहेला करूचंती, जो पद्मपुर अंचल होची चिरमरुग्रस्त जो जगह कि प्रत्येक वर्ष मरुड़ी हुए, केवल वर्षा जल ही भरोसा। किंतु वर्तमान सरकार जो किसी जगह रे नलकूप खनन करी माने चाष करूचंती, किंतु
ସେମାନେ ଯୋଉ ଚାଷ ଅମଲ କରିଲା ପରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଯୋଉ ଚାଷ ଧାନ ଅମଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଲା ପରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଟୋକନ ଆସୁନି ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାକୁ ସାରେ ଶୁଣେଇବେ। କଥାରେ ଅଛି ହରିଏ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି କରିବି କାହାକୁ, ତମେ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବ ରକ୍ଷା କର, ହରିଏ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି କରିବି କାହାକୁ। ତ ସରକାର ଏଠି ଯଦି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବ। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା କି ସରକାର ଏଇ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା କି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ଏତେ ବଡ କଥା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ବିବାହର, ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଏଟା। ଏବଂ ଗୋଟେ 3 ମାସର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେଡେ ବଡ କଥା। କଥା ହଉଛି ସେଇ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଅଛି, ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ବଡ ଖବର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଭୋଇ, ବଡ ଖବର।